Watu ambao wanafanya maombi kila siku, wanafanya ibada kila siku, wanafunga na kufunga kabisa, lakini matokeo hayatokei kwenye maisha yao. Wengine wanaenda mbali na kurudi nyuma kabisa kwenye swala la imani, kwenye swala la kumwamini tena Mungu na kutafuta njia nyingine za majibu kwenye maisha yao. Wacha nikwambie, huwa wengi tunafeli kwenye kitu kimoja hiki. Wacha nikusomee hapa ili utambue. Ukisoma katika Wafilipi 4 mstari wa 6 inasema hivi: msijisumbue kwa lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na, zingatia neno pamoja na, yaani vitu ambavyo vinaenda katika umoja, pamoja na kushukuru. Watu kushukuru wanaona kama si nafasi ya Mungu, lakini acha nikwambie, kuna tabia za Mungu alafu kuna sheria za Mungu. Katika tabia za Mungu kunapatikana kanuni za Mungu, ambao ndo kanuni zinazoendesha hii dunia. Kwa katika sheria za Mungu alipewa Musa, akaja nazo akatuletea. Lakini katika tabia za Mwenyezi Mungu ana tabia moja. Mwenyezi Mungu ni mwenye kupenda kushukuriwa. Na tukitazama watu kama kina Yusufu, ni watu ambaye walishukuru. Kuna watu wanakataliwa kwenye familia, ndugu wanakataa, watu wanakataa, jamii inakataa, biashara zinakataa, familia zinakataa, ndoa zinakataa, lakini wanaacha kumwamini tena Mungu. Lakini Mungu anatupasa kama Yusufu, wakati alikataliwa ndugu zake, bado alikuwa anashukuru Mungu tu. Bado akaenda katika familia ya kifalme akasingiziwa kubaka, lakini bado alikuwa anashukuru Mungu tu. Lakini matokeo yake yalipatikana makubwa sana yalitokea katika kushukuru. Tuombe peke yake na kutoa sadaka, bali inatupasa kushukuru. Katika kushukuru kwako ni katika kushukuru Mungu katika hatua zako. Jitengee utaratibu wa kushukuru Mungu.